Ngayong alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gi-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon o Independent Commission on Infrastructure Special Advisor Mayor Benjamin Magalong ang usa ka flood control project sa Barangay Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental ganihang buntag. Didto ilang nakitaan ang bago pa lang nagisugdan nga proyekto sa Kulaman Bridge nga sinugdan ra ni adtong miagi nga bulan bisan pa nga humanaon ta kini kaniadto pang 2022 ug nabayaran na og tibuok 96.5 million pesos. Ang kontraktor ni ini mao ang St. Timothy Construction Company nga panag-iya sa controversial nga Pamilya Descaya. Gingon usab na klaro nga ehemplo kini sa usa ka ghost project. Ikumpirma sa mga residente sa lugar nga bag-o pa lang gyud gisugdan ang maong proyekto. Magpagawa si Dizon og show cause order ug suspension order batok sa tibuok engineering office sa Davao Occidental ug nagpasidaan usab siya sa tanang kawani sa ahensya. Samtang gipaimbestigahan usab sa ICI ang Commission on Audit kalabot sa proyekto sa Davao Occidental ug gipahunong una ang trabaho samtang nagpadayon ang ilang investigasyon. Gisiguro sab sa ICI nga obligado ang kontraktor nga humanon gyud ang flood control project. Kini sa labang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media page sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.